Hello guys, ito na nga pala oh. Ating inayos na nga pala guys yan oh. Yan oh. Ating ginamasa na. Tapos ito nga pala itatanim natin. Yan. Okra nga pala yan guys. Ito nga pala guys, hello guys. Ito nga pala guys oh. Itatanim ko na nga pala sila. Isa-isa. Tinatanim ko na guys. Tabo nga pala guys yan. Guys, tapos na nga pala guys ako magdilig.